यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर आनुकूल्य रे यूट्यूब चैनल रे नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति। यही प्रात ज्योति कार्यक्रम को आपन को स्वागत करुअछि। आपण नियमित यह कार्यक्रम देखुअछंती, ईश्वर वाक्य शिक्षा ग्रहण करुअछंती एवं आशीर्वाद प्राप्त होउछंती। सेतिपाई आमने ईश्वर को धन्यवाद दूचु। आपणक निकटरे मध्य कृतज्ञ अटु। आउ ए लिंक को आपणकर बंधु मान निकटरे शेयर करुछंती, सेतिपाई आपणको धन्यवाद। जदि ए पर्यंत केही करि नाहंती आज ही ए लिंक को शेयर करंतु आपणकर बंधु मान निकटरे। आम सहित जोगाजोग जदि करि नाहंती ए पर्यंत ताहले स्क्रीन रे जो नंबरटा देखुछंती सही नंबर रे आम सहित आज ही जोगाजोग करंतु। किछि प्रार्थनार अनुरोध अछि ताहा मध्य जणांतु, आमे आपणक पाइ निश्चित रूपे प्रार्थना करिवु। एई दिन मानकरे आमने परिवार संपर्क रे आलोचना करूछु। विशेष करके बाइबल रे वर्णना करा जायथिबा केतोटी परिवार रो जीवन रो शिक्षा ग्रहण करूछु। आज आमने आ गोटे परिवार विषय चिंता करिबा। से परिवारटी हेले नहमी एवं तांकर बहु रूतर परिवार। नहमीकर गोटे सुंदर परिवार थिला। तांकर स्वामी एवं दुई पुत्र थिले। से माने इस्राएल देशर बेथलेहिम नगर रे वास करुथिले। से देश रे थरे दुर्भिक्ष पड़िला, जोथिपाई कि नहमी कहला निजर स्वामी को आमे ए देश रे रहिले भोकरे मरीजिबा, सेथिपाई कोन करिबा, विदेश को पळेइबा। विदेश रे आमे जाई कि बंचिबा, सेठारे बंचिबार आशा अछि, कारण ए देश रे दुर्भिक्ष अछि। होई पारे सेमानकर से निष्पत्तिटी प्रथमे आखि को भल लागिला, बड़ ज्ञान संगत लागिला, किंतु सेमाने जे ईश्वर देइथिबा देश को छाड़ी कि विजातीय मानकर देश को जाउछंती, अणजिहुदी देश को जाउछंती, भिन्न संस्कृति, भिन्न भाषा, भिन्न चालीचलणी, भिन्न विश्वास मत, एटा जे सेमान को विश्वासर जीवन को प्रभावित करिवो। आउ सेमाने निजर पैतृक ईश्वर को छाड़ी कि होई पारे अन्य देवदेवीर शरणापन्न हेबे। ए विषय से माने चिंता कले नाही। केवल चाखिण्डे पेट केमती बंचिबो, केमिति मुठाए खाइबा को पारिबो, से विषय को चिंता नहीं कि व्यतिव्यस्त हेले। भाई भणी माने आज मध्य कौन खाइबू, कौन पीबू, ए विषय को चिंता मनुष्य को घारुची। आउ सेतिपाई मनुष्य अक्लांत परिश्रम करुची, दिन रे कि राति रे परिश्रम करुची, अनिद्रा रहुची। सबु किछि पाइला परे मध्य जीवन रे शांति नाही। कौन पाए? ईश्वर एथिपाई बोली आम्मान को गढ़ी नाहंती। ईश्वर आम्मान को जीवित रखिछंती। हाँ, आमे काम करिबा, परिश्रम करिबा, किंतु आनंदर सहित करिबा। झाल नाल बहिकी परिश्रम करके टंका उपार्जन करिबो, किंतु शांति रे बंची पार नथिबो, ताकू उपभोग करि पार नथिबो। लाभटा कौन? परितृप्ति ईश्वर ठारू आसे। हेले नहमी कौन कहले, तांकर परिवार वर्ग चाल पड़ेबा। आउ से माने बाहरी गले। दुई युवा पुओ एवं नहमी तांकर स्वामी एमाने गले आउ मोयाब देश को पळेले। मोयाब देश रे वास कले। 10 वर्ष पर्यंत सेठारे वास करछन्ती। सेतिकी भितरे नहमीकर दुई पुओ से माने विवाह कले। मोयाब देशीय कन्या मान को विवाह कले, जोटा कि एमानकर पाई बारण करा जाइथिला, नियम विरुद्ध थिला। तुमे निजर लोक मान को मध्यरु ही विवाह करिवो, अन्य जातिर लोकंक ठारू विवाह करिवो नाही। एटा सेमानक पाई निषेध करा जाइथिला, मात्र ताहा उल्लंघन कले। ईश्वरंकर दत्त परिसर मध्यरु बाहरी गले। ऑलरेडी नियम उल्लंघन कार्य आरंभ हो गला एवं जेते दूर को जीवे सेते नियम लंघनर कार्य बढ़ी बढ़ी जीव। सेटा ही घटिला। परिशेष रे कौन हैला, नहमीकर स्वामी मृत्युवरण कले। आउ किछि समय परे तांकर दुई पुत्र मध्य मृत्युवरण कले।
ରହିଗଲେ କେତେ ଜଣ? ନୟମୀ, ତାଙ୍କର 2 ବୋହୂ, 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଧବା ହେଇକି ରହିଗଲେ। କ'ଣ ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ? ଯେତେବେଳେ ବେଥଲେହେମ୍ ଛାଡ଼ିକି ମୋଆବ ଦେଶକୁ ଆସିଲେ, ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବା, ଆମମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସବୁକିଛି। ମାତ୍ର ଏବେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲେ କେତେ ଜଣ? ମାତ୍ର 3 ଜଣ, ଏବଂ 3 ଜଣ ଯାକ ନିସନ୍ତାନ ବିଧବା ଅବସ୍ଥାରେ। ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁରମାର ହେଇଗଲା, ଭବିଷ୍ୟତର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ବେଳକୁ ନୟମୀ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆଉ ନାହିଁ ଦେଶରେ, ପ୍ରଚୁର ଫସଲ ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ବି ମରିନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସକାଶେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଶା କରିକି ଆସି ଯେଉଁଠି ଶସ୍ୟ ଥିଲା, ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲା, ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ଥିଲା, ସେଇଠି ବଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରି ଆସି ସେଇଠି ହିଁ 3 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେମାନେ ହରେଇଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ସେ ପରିବାରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାହା ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ଛାଡ଼ି, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଂକଳ୍ପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯିବେ, ସମସ୍ୟା ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, ବିପଦ ଏବଂ ବିନାଶ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ନୟମୀ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କେହି ହେଲେ ମରିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆଉ ସେ ନିଜର ବୋହୂମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଯୁବା ଅଛ, ତୁମେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ପଳାଅ, ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେଇଯାଅ। ଅର୍ଫା ନାମ୍ନୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋହୂ, ସାନ ବୋହୂ, ସେ କହିଲା, ନମସ୍କାର ଶାଶୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବାଇ ବାଇ କରିକି ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ରୁତ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବୋହୂ, ସେ କହିଲା, ମୋତେ ଦୟା କରିକି କହିବ ନାହିଁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବି ନାହିଁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଫେରିବି ନାହିଁ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମ ଦେଶକୁ ଯିବି। ତୁମର ଲୋକମାନେ ମୋର ଲୋକ ହେବେ, ତୁମର ପରିବାର ମୋର ପରିବାର ହେବେ, ତୁମେ ଯେଉଁଠି ରହିବ ମୁଁ ସେଇଠି ରହିବି, ତୁମେ ଯାହା ଖାଇବ ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଇବି, ତୁମେ ଯେଉଁଠି ବଞ୍ଚିବ ମୁଁ ସେଇଠି ବଞ୍ଚିବି, ତୁମେ ଯେଉଁଠି ମରିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ମରିବି, ତୁମେ ଯେଉଁଠି କବର ପାଇବ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କବର ପାଇବି। ମୃତ୍ୟୁ ଛଡ଼ା ତୁମକୁ ଆଉ ମୋତେ କୌଣସି ବିଷୟ ଯଦି ଭିନ୍ନ କରେ, ତାହେଲେ ତୁମର ଈଶ୍ୱର ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଦୟା କରିକି ଫେରିଯିବା ପାଇଁ କୁହ ନାହିଁ। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପରେ ରହିଲା। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ରୁତ କହିଲା, ତୁମର ଈଶ୍ୱର ମୋର ଈଶ୍ୱର ହେବେ। ନୟମୀଙ୍କର ସବୁକିଛିକୁ ସେ ନିଜର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ନୟମୀଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ନୟମୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ମଧ୍ୟ। ଏ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଋତଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଋତ ନୟମୀ ସାଙ୍ଗରେ ବେଥଲେହେମ୍କୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଋତଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଘଟଣାକ୍ରମେ କ'ଣ ହେଲା, ଏମାନଙ୍କର ତ ଘରଦ୍ୱାର କିଛି ନଥିଲା, ସେଠାରେ ଯାଇକି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଯାଇକି ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ନିମନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ସେହି ସମୟରେ ଅମଳ ଚାଲିଥିଲା, ଋତ ଚାଲିଗଲେ ରାଁ କରିବା ପାଇଁ। ଶସ୍ୟ ଛେଦନକାରୀମାନେ ଛେଦନ କରୁ କରୁ ଯେଉଁଟା କିଛି ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ବିଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସଂଗ୍ରହ କରି ଯାହା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଆଣିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଶାଶୁ ଏବଂ ସେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବେ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଜଣକର କ୍ଷେତରେ ସେ ରାଁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, କ୍ଷେତର ମାଲିକ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଦେଖା ହେଉଛି ଏବଂ ସେ କ୍ଷେତର ମାଲିକ ଏମାନଙ୍କର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦେଶରେ ନିୟମ ଥିଲା, ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତାର ନିୟମ, ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ଘରଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଧକ ରଖିଥାଏ, ମୁକୁଳେଇ ପାରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିକଟତର ଆତ୍ମୀୟ ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ତାକୁ ମୁକୁଳେଇ ଦେବ। ସେ ସବୁ ତାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ସେ ନେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମଟା ଥିଲା, ବୋୟାଜ ନାମକ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସେ ନିୟମକୁ ଆପଣାର କରୁଛନ୍ତି, ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୋୟାଜ ମଧ୍ୟ ଋତଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଋତ ପୁନର୍ବାର ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଔରସରେ ଓବେଦ ଜାତ ହେଲେ। ଓବେଦଙ୍କ ଔରସରେ ଯିସି ଜାତ ହେଲେ। ଯିସିଙ୍କ ଔରସରେ ଦାଉଦ ଜାତ ହେଲେ, ଯିଏକି ଇସ୍ରାଏଲର ଜଣେ ରାଜା ହେଲେ ଏବଂ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଉତ୍ତାରେ ମସିହ ଜାତ ହେଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ପଳେଇଲେ, ମାତ୍ର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସରେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ,
प्रभु से स्त्री लोकर सकाशे आशीर्वाद कले नयमी को आशीर्वाद कले रुत को आशीर्वाद कले परिवार को आशीर्वाद कले ईश्वर ठारे विश्वास आम मानकर परिवार को आशीर्वाद करे भग्न परिवार सुस्थ हो जाए भांगी भुसुड़ी चोरमार हो जाइथिबा परिवार पुनःस्थापित हुए नूतनीकृत हुए रुत केबे भी हुए तो भावी नथिले जे मु आउ थरे गोटे परिवार गठन करी आनंद रे बंची पारिबी बोली किंतु जानती कि मसीहंकर वंशगत तालिका रे रुतंकर नाम मध्य अछि भाई भौणी माने ईश्वर कोठू कोठिकी उन्नत करि पारंती जेतबेले आमने ताहांक ठारे भरोसा रखू नयमिक पाई एडा गोटे कष्टकर लेसन हैला से कठिन परिस्थिति देखि एही लेसन को से शिखिले शिक्षा को पाइले आउ रुत अपर पक्षरे नयमिकर विश्वास मत को ग्रहण करके नयमिकर परमेश्वर ठारे विश्वास रखिबा द्वारा से आशीर्वादर अधिकारी हेले ईश्वर ठारे प्रत्यय रखंतु विश्वास रखंतु भरोसा रखंतु जो पाप जो अबाध्यता आपण को ताहांक ठारू दूर को नहीं जाए से फेरी आसतु ईश्वर ताहांक लोक मानकर जत्न नेबार जानती से आपणकर मध्य जत्न नहीं पारिबे प्रभु आम मान को आशीर्वाद करंतु आसंतु प्रार्थना करिबा प्रिय प्रभु धन्यवाद दौचु तुमे नयमी एवं रुतं को फेरी आसिया पाई साहाय्य कल एवं रुतं को विशेष भाव में अनुग्रह प्रदान कल तुम ठारे विश्वास रखिबा पाई तांकर विश्वासर पुरस्कार स्वरूपे तुम्हें केते बड़ आशीर्वाद देले जद्वारा से मसीहंकर जड़े हाँ प्रभु आओ माता भाव में परिचित हेले प्रभु से वंशरू मसीह आसिले परवर्ती काल रे धन्यवाद दौचु प्रभु आज मध्य तुम्हें भग्न परिवार सबको पुनःस्थापन करने सक्षम अट भांगी भुसुड़ी जाइथिबा भविष्यत को हरैथिबा परिवार गुड़ी को पुणी थरे आशीर्वाद करने तुम्हें समर्थ अट से धन्यवाद करुछु आज परिवार गुड़ी को तुम्हें दया कर आशीर्वाद कर जो परिवार रे समस्या अच्छी से परिवार को सजाड़ी दियो जीशुंक नाम रे यही प्रार्थना उत्सर्ग करुछु आमेन धन्यवाद प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु।